ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی بلی تھی جس کا نام چاندنی تھا۔ چاندنی بہت نرم دل اور شرارتی تھی۔ وہ ایک پرانے سے گھر میں اپنی بوڑھی مالکن کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر صبح جب سورج نکلتا، چاندنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتی اور اپنی دم ہلاتی رہتی۔ ایک دن چاندنی نے سوچا کہ آج وہ گھر سے باہر جا کر دنیا دیکھے گی۔ وہ آہستہ سے دروازے کے نیچے سے نکل گئی اور گلی میں پہنچ گئی۔ باہر کی دنیا اس کے لیے نئی اور دلچسپ تھی۔ کہیں بچے کھیل رہے تھے، کہیں دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، اور کہیں دوسرے جانور گھوم رہے تھے۔ چاندنی نے ایک ننھی چڑیا کو دیکھا جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ زخمی تھی اور اڑ نہیں سکتی تھی۔ چاندنی نے اسے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چڑیا کے پاس گئی، اسے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اپنی گرمائش سے اسے سکون دینے لگی۔ کچھ دیر بعد چڑیا کی ماں آئی اور اپنی بچی کو لے گئی۔ جاتے جاتے وہ چاندنی کے گرد چکر لگانے لگی جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ شام ہونے لگی تو چاندنی کو اپنی مالکن یاد آئی۔ وہ جلدی جلدی گھر کی طرف بھاگی۔ جب وہ واپس پہنچی تو اس کی مالکن بہت پریشان تھی، مگر جیسے ہی چاندنی کو دیکھا، اس نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ اس دن کے بعد چاندنی نے سیکھ لیا کہ دنیا دیکھنا اچھا ہے، مگر گھر کی محبت سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اختتام چاندنی اپنی مالکن کی گود میں سکون سے بیٹھی رہی، مگر اس کے دل میں اس دن کے تجربات کی چمک ابھی تک باقی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، وہ آہستہ سے کھڑکی کے پاس گئی اور چاند کو دیکھنے لگی۔ شاید اسی لیے اس کا نام چاندنی رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ واقعی چاند کی طرح نرم اور روشن دل والی تھی۔ اگلی صبح چاندنی پہلے سے زیادہ سمجھدار محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ صرف کھیلنے والی بلی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ہمدرد اور بہادر بلی بن چکی تھی۔ وہ روز گلی میں جانے لگی، مگر اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی باہر نکلتی تھی۔ ایک دن گلی میں بہت شور تھا، بچے زور زور سے چلا رہے تھے۔ چاندنی دوڑ کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک ننھا سا بلی کا بچہ ایک بڑے کتے سے ڈر کر ایک کونے میں دبکا ہوا ہے۔ کتا بھونک رہا تھا اور وہ بچہ کانپ رہا تھا۔ چاندنی کے دل میں ہمت آئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کتے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی کمر سیدھی کی، بال کھڑے کیے اور زور سے میاؤں کیا۔ کتا پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے چاندنی کو غور سے دیکھا۔ چاندنی پیچھے نہیں ہٹی۔ آخرکار کتا بھونکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ننھا بلی کا بچہ ابھی بھی ڈرا ہوا تھا۔ چاندنی اس کے پاس گئی اور نرمی سے اس کے سر پر اپنی ناک لگائی، جیسے کہہ رہی ہو، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اس کی مالکن نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، مگر پھر مسکرا دی۔ اس نے دونوں بلیوں کے لیے دودھ رکھا۔ آہستہ آہستہ وہ ننھا بلی کا بچہ بھی اسی گھر کا حصہ بن گیا۔ چاندنی نے اس کا نام رکھا ستارہ۔ اب چاندنی اکیلی نہیں تھی۔ وہ ستارہ کے ساتھ کھیلتی، اسے سکھاتی کہ خطرے سے کیسے بچنا ہے اور دوسروں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ کچھ دن بعد گلی میں بارش شروع ہو گئی۔ پانی تیزی سے بہنے لگا۔ چاندنی اور ستارہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہی چڑیا، جسے چاندنی نے پہلے بچایا تھا، ایک گیلے درخت پر پھنس گئی ہے۔ تیز ہوا سے وہ گرنے والی تھی۔ چاندنی فوراً باہر نکلی۔ بارش تیز تھی، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ دیوار پر چڑھی اور آہستہ آہستہ اس شاخ تک پہنچی جہاں چڑیا تھی۔ اس نے اپنے جسم سے شاخ کو سہارا دیا تاکہ چڑیا سنبھل سکے۔ تھوڑی دیر بعد ہوا کم ہوئی اور چڑیا محفوظ ہو گئی۔ اس دن گلی کے سب جانوروں نے چاندنی کو عزت کی نظر سے دیکھا۔ وہ اب صرف ایک بلی نہیں تھی، وہ ایک چھوٹی سی ہیرو بن چکی تھی۔ رات کو جب چاند نکلا، چاندنی، ستارہ اور ان کی مالکن ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ چاندنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لے۔ اس کے دل میں سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے دنیا کو تھوڑا سا بہتر بنا دیا ہے۔ اور یوں چاندنی کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہر دن ایک نئی کہانی شروع ہونے لگی۔ چاندنی کی زندگی اب ایک معمولی بلی کی زندگی نہیں رہی تھی، وہ گلی کے جانوروں میں ایک چھوٹی رہنما بن گئی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہونے لگا، کیا ہر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے؟ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آدمی آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بڑا سا جال اور کچھ ببے لے کر گھوم رہا تھا۔ شروع میں کسی نے دھیان نہیں دیا، مگر چاندنی نے اس کی حرکات نوٹ کر لے۔ وہ جہاں بھی جاتا، چھوٹے جانور غائب ہونے لگتے۔ چاندنی نے فوراً ستارہ کو خبردار کیا۔ دونوں نے مل کر دوسرے جانوروں کو جمع کیا۔ ایک پرانی سی چھت کے نیچے سب اکٹھے ہوئے۔ چاندنی نے اپنی نرم مگر سنجیدہ آواز میں کہا، یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ایک بوڑھے کبوتر نے کہا، میں نے اسے شہر میں بھی دیکھا تھا، یہ جانوروں کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ یہ سن کر سب گھبرا گئے۔
चांदनी ने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, हम लड़कर नहीं, अक्ल से काम लेंगे। अगले दिन चांदनी ने एक मंसूबा बनाया। सितारा को इसने कहा कि वो छोटे जानवरों को महफूज जगह पर ले जाए। खुद वो गिल्ली के दूसरे किनारे गई जहां वो अजनबी आदमी जाल लगा रहा था। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई और जानबूझकर इसकी चीजों को गिरा दिया। आदमी गुस्से में इसके पीछे दौड़ा। यही मौका था, सितारा और दूसरे जानवर फौरन छप गए। चांदनी ने इसे एक पुरानी वीरान जगह तक ले जाकर उलझाए रखा। जब वो थक गया तो वो जाल छोड़कर बैठ गया। इसी वक्त गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने इस आदमी को देख लिया और समझ गए कि वो क्या कर रहा था। वो फौरन इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सब जानवर महफूज हो गए। इस रात पूरा गांव चांदनी के बारे में बात कर रहा था। बच्चे कह रहे थे, ये बली नहीं, मुहाफिज है। चांदनी घर वापस आई तो इसकी मालिकन ने इसे सीने से लगा लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरी नहीं, सबकी हिफाजत करने वाली बन गई हो। चांदनी ने आहिस्ता से मियाऊं किया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर चांद रोशन था और हुआ में एक अजीब सा सुकून था। सितारा इसके पास आकर लेट गया। दोनों खामोश थे, मगर उनकी खामोशी में एक मजबूत रिश्ता था। चांदनी ने सोचा, असल ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है। और यूं चांदनी की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई, जहां वो सिर्फ मदद करने वाली नहीं, बल्कि उम्मीद की अलामत बन चुकी थी। चांदनी की शोहरत अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी, मगर इसने कभी खुद को खास नहीं समझा। वो अब भी खिड़की के पास बैठकर परिंदों को देखती, दूध पीती और सितारा के साथ खेलती थी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन आसमान पर अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदे कम नजर आने लगे, गलियां सुनसान हो गई और जानवरों में एक बेचैनी सी फैल गई। चांदनी ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। वो रात को छत पर गई और दूर दूर तक देखा। इसे दूर जंगल के किनारे एक धुआं सा उठता नजर आया। अगली सुबह वो सितारा के साथ इस तरफ निकल पई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, दरख्त कम होते गए और जमीन खुश्क होने लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जंगल के दरख्त काट रहे थे। बड़े बड़े ट्रक खड़े थे और जमीन को हमवार किया जा रहा था। सितारा डर गया। चांदनी, ये तो पूरा जंगल खत्म कर रहे हैं। चांदनी खामोश रही, मगर इसकी आंखों में फिक्र थी। इसी वक्त एक पुराना हिरन उनके करीब आया। वो थका हुआ था और इसकी आवाज कमजोर थी। ये जंगल हमारा घर था, मगर अब हम बेघर हो रहे हैं। चांदनी ने पहली बार इतनी बड़ी बेबसी देखी थी। वो वापस गांव आई, मगर इस रात इसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही कि एक बली आखिर इतने बड़े मसले को कैसे रोक सकती है। अगले दिन इसने फैसला किया कि वो अकेली नहीं लड़ेगी। वो गांव के तमाम जानवरों के पास गई, कुत्ता, कबूतर, चिड़िया, बकरियां, हत्ता के कुछ इंसानों के पालतू जानवर भी। सबको इकट्ठा किया। चांदनी ने कहा, अगर हम खामोश रहे तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। हमें आवाज उठानी होगी। सब ने हाँ में सर हिलाया, मगर डर भी था। इसी रात चांदनी ने एक मंसूबा बनाया। सितारा और परिंदों ने आसमान से निगरानी की, जबकि जमीन पर जानवरों ने एक अजीब सी खामोश एहतजाज शुरू किया। वो मशीनों के सामने बैठ गए, रास्ते बंद कर दिए और शोर नहीं किया, सिर्फ मौजूद रहे। अगली सुबह मजदूर हैरान रह गए। काम रुक गया। लोग भी वहां जमा होने लगे। किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने आवाज उठाई। चंद दिनों में ये खबर फैल गई कि जंगल को गैर कानूनी तौर पर काटा जा रहा है। आखिरकार हुक्काम ने आकर काम रोक दिया। जंगल बच गया। चांदनी दूर एक टीले पर बैठी सब देख रही थी। सितारा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था ये काम हो जाएगा? चांदनी ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता था, मगर मुझे यकीन था कि अगर सब एक साथ हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वक्त गुजरता गया। जंगल फिर से हरा होने लगा, परिंदे वापस आ गए और जिंदगी दोबारा चल पई। एक दिन वही चिड़िया जिसे चांदनी ने पहले बचाया था, इसके पास आई। इसने कहा, तुमने हमें बार बार बचाया, अब तुम हमारी कहानी बन चुकी हो। चांदनी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। चांद बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले दिन था, मगर अब चांदनी जानती थी कि वो सिर्फ एक बलि नहीं थी। वो एक याद थी, एक उम्मीद थी और एक ऐसी कहानी थी जो खत्म नहीं होती, बस आगे बढ़ती रहती है।